মন্ত্রী রতনলাল নাথনি চাইতক মুম্বাই অবিচরণ তংমা মধু চৌধুরী পাড়া রংনগ ভবন কতাল সুনামজাখা মোহনপুর বুখাস্তে লেফুঙ্গা আরডি ব্লকনি বিশিঙ্গ খবজানাই অবিচরণ আমচয় মধু চৌধুরী পাড়া হাই সেকেন্ডারি রংনগ তঙ্গ মোহনপুর কনস্টিটুয়েন্সিনি এমএলএ তৈ তাবকনি মন্ত্রী রতনলাল নাথ তৈ লেফুঙ্গা ব্লকনি চেয়ারম্যান রণবীর দেববর্মানি চাইতক মুম্বাই রংনগ কতাল ভবন সুনামজাখা মালাকাইনি ভবন কতাল মাनै তংথকলাইজাক লুকুরক ভবন কতাল স্নামনি সামুং পাইতি পাইতৈ তাই জরা কিসানি ইয়াগুলো ফিয়গৈ রেজাকনাই অভবন কতাল মধু চৌধুরী পাড়া হাই সেকেন্ডারি রংনগ ভবন কতাল মাनै রংস্রংনাই স্রংনাই জোক তৈ বুমাফা সংগ্রহ কামিনী লুকুরক বেলাকিনো চাজাখা অবিচরণ আমচে তংনাই লুকুরক রংনগ কতাল ভবন সুনামজাকমানি বাগৈ হাস্তিনি মন্ত্রী রতনলাল নাথ তৈ লেফুঙ্গা ব্লক চেয়ারম্যান রণবীর দেববর্মানো হামবাই ইয়াফালাইখা যে ননি ও আমসাইনি মন্ত্রী রতনলাল নাথনি সাইচুংবাই বিএসসি চেয়ারম্যান রণবীর দেববর্মানি সাইচুংবাই তারপর মধু চৌধুরী আমসাইও তামতামো যে সামু টাংবো খাইজাবাই দুই নং মোহনপুরনি বিসিং কালাইজাক অবিচরণ লেফুঙ্গা আরডি ব্লকনি বিসিং খবজাক তারপর অবিচরণ বিসিব যে হাসতে হাপা সরকার হামে ইয়াগুলো তামতামো তামতামো খারিজাকা हामबाय दाखौनो सिनरो सिगांनि 25 बोसोरनि दरिया नायखांखै दाबो जे सिनि लोकेल मिनिस्टार बा सिनि बिसि चेयारमेन सार बंनि चाइतुमाबाय सोंनु स्कुल बिद्याज्योति 2 ताला रेखा बाजार 2 ताला रेखा सिनि अफिसरनो तै विभिन्न यांगो सिनियरो ब्रिज रेखा आगे 25 बोसोराव अबाहाय इंगा दाबो सिनि সরকার বিজেপি সরকার ফাইমে পড়ে না অম্বল যত অংবাইখা তেবো নাই আশা খায় जों आशाबादि तेव मानोना आशा खायो अब जों साइनाव रिखा आशा खायो तेव मानोना व एरियाव नोंनि बोखारो बाहेर मा दं अबाहायकै तांबो गियागो जेता सबय सामर खाय माने बेलेग दंथगो जों अबाहाय सामुं सानजावै मानखांखाय दंथगो आपनिबो दंथांनाय सामुं सानजावै मानि खांखाय अबाहायनो जों दंथगजा जों सामुं मामनि एमने बिजि बोसोरखा ओ स्कुल चेंमानि प्राय 1.5 बोसोर आहिनखा 1.5 बोसोर पाइमानि इंकाय बोसोर गायसाराव पाइखा बोसोर गायसाय उद्बोधन खायजियाखौ उद्बोधन खायनाय इति मदिन इंका अफिसरन बाजार के एमने सेंजाके एमने सामुंदा चलितो अफिसरन बाजार सामुं चलितो सामुं रम सगा किसा सामुं अपंगै दंखा आबो किसा सेंखा जुका ताबो सेंखा जुका नबो थायो ताबो ननि यां आमसायो सिसिरो दक चलितो सिसिरो चिनियां आमसायो अलरेडी बन बायना कायसा सिनि अफिसरन पंचायतनि बिसिङाव बन बायना कायसा पाइखा दाबो मधु चौधुरी हो कायसा नाय अफिसरनो गैयां जाना दं मेन रोड बायगाना न कायसा बाजेटन जा अब आशा खायोते 2 मास बिसिङाव रमजान इनमो आन्दुं वाराङा दिपारमा जे अबाहायके सामर तांमाने ताबो बिएससि चेयारमेन रनबीर देबबर्मानि साइचुंबाय ताबो मन्त्रि रतनलाल नाथनि सिनि ओआमसाइनि सामु जे सामु बथां तांतमा बनो तामो पाइफिलाया तामो खजाना जों सिनि सार बिएससि चेयारमेन सिनि सार रनबीरनो पाइफिलाया हामबायरो दाय सिनि मिनिस्टार सार रतनलाल नाथनो बनो बेलाय पाइफिलाया हामबायरो अबाहायके जनगणनि लगे अबाहायके सामु तांमा जे नंनि आमसायो जेता रंनक मधु चौधुरी रंनक जेता जे सामु पाइमान यागुलो ताबो सुजारते खुलुक जायखो ताबो मन्त्रि नि साइतुंबाय ताय बिएससि चेयारमेन रनबीर देबबर्मानि साइतुंबाय जेता रंनक कतरखे तांजाक माने बाहेर मा दङ बाहायके रंनक कतरखे तांमारो हामबाय रंनक तांमानि तो आबो गाहाम नंखा जोंनि बिद्याज्योति फ्लाइगा जेमन मन्त्रि ताइ जे हिमि दंनाय रंनि साइतुंबाय आं बरसिनि बाजार सेट ब ताबो ताङै दङ गाबोन बाय ब हामबाय तेगेसे आंखाय मिनिस्टार कग्रै थांजासिन र अ बाजार सेट कारिनो तेगेसे ओपन सेट दिनानै हनै जोंहा बैरेनि बरं नासिं दङ तांरै माखाय हामनाय गते कैसे बिसिं मा सानाय
চিনি লেফাঙ্গা ব্লক নেই আন্দারও যেমন হেলথ সেন্টার যত পঞ্চায়েত নেই আন্দারও নয় হেলথ সেন্টার নাইথকে থাকজাখা কিন্তু চিনি অবিচরণ গ্রাম পঞ্চায়েত তাও বয় হেলথ সেন্টার থাকজাইখাও আবনি বাগै চিনি রণবীর স্যার তাই চিনি চেয়ারম্যান তাই যে হিমি চংনাই রক বরং চিনি এরিয়া নিङै जों बरनो कयो आबाहाय हेल्थ सेंटर बुइनरो तांमाहाय चिनि अफिसरन पञ्चायतबो ताङि मानखाहाय जानाय तै जों नायो चिनि एरिया डेभलपमेन्टखौ अरो तेबो जे जागा इ बजागिया लामा दंखौ जे जागा पिस रेजागिया लामा दंखौ आबारनो बरं नायै खायनो नेबगै बरनो जों चिनि एरिया निङै कयो हाय मानखाहाय जों जाजांनाय एरियानि बरबो जाजानाय जों जतनो सामुं गाहाम नायो जों डेभलप नायो तामखाय डेभलप मा खायनाय कक बैसिनि सागाय इंला डेभलप खाय फनो गांखाय जों जाजानाय जोंनि एरियानि बरबो जाजानाय एमने ताबसु जराते सामुं क जे कग्रमा मते सामखाय दं नाला ताबो जरा कग्रमा त स्कुल खायया ताय जोंनि बाजार सेट खायया गायगी रगो जे कक रजाक दङ जे सुइच गेट नै केसे कक रजाक রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো ধনতেরাস ধনবৃদ্ধি 12 থেকে 26 অক্টোবর 2025 পর্যন্ত বিশেষ অফার সমূহ প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে 500 টাকা ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় সঙ্গে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড় রূপো ও প্ল্যাটিনাম গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় অফারের বিশেষ আকর্ষণ দুটি রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার বাইক মেগা লাকি ড্রতে জেতার সুযোগ পুরনো সোনার গয়নাতে পেয়ে যাবেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্রতিটা কেনাকাটায় ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স সহজ ইনস্টলমেন্টে গয়না কেনার বিশেষ সুবিধা আরও আছে প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল আগরতলা আপনার ঘর ঐতিহ্য ও বিশ্বাসে উজ্জ্বল হোক আপনার ধনবৃদ্ধির পথ সোনালী হোক রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি সবার সাদর আমন্ত্রণ